Bienvenue sur French Planet. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les articles définis et indéfinis. السلام عليكم. النهاردة هنشوف مع بعض أدوات المعرفة وأدوات النكرة. تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش تشتركوا في القناة وتسيبولي كومنت ولايك. السلام عليكم. النهاردة هنشوف مع بعض تعريف les articles définis et les articles indéfinis. Les noms sont presque toujours accompagnés d'un article. Celui-ci indique le genre du nom, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Il y a des articles définis, le, la, les, et des articles indéfinis, un, une, des. وهنشوفهم مع بعض في الفيديو الجاي بالتفصيل. الأسماء في اللغة الفرنسية دائما مصحوبة بأداة تحدد نوع الاسم مذكر أو مؤنث وتحدد العدد مفرد أو جمع، وهناك نوعان من الأدوات. Article défini. أدوات التعريف. La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier, et l'apostrophe lorsque le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. ودي برضو هنشوفها مع بعض إن شاء الله في الفيديو الجاي. Et les au pluriel, féminin et masculin. أدوات التعريف le, la, l'apostrophe, les. On utilise un article défini lorsqu'on désigne une chose ou une personne spéciale et en particulier. نستعمل أداة التعريف للدلالة على شخص أو شيء معروف وعلى وجه الخصوص. Par exemple, Lena est la copine de Sarah. Lena est la copine de Sarah. Lena صديقة سارة. سارة معروفة ولينا معروفة، فعشان كده استعملنا l'article défini la. On utilise aussi un article défini après les verbes aimer, adorer, préférer, détester. نستعمل أداة التعريف le, la, les et l'apostrophe بعد الأفعال التالية aimer, adorer, préférer, détester. Un petit exemple. مثال. Lena adore la glace. Lena adore la glace. استعملنا هنا أداة تعريف لا عشان سبقها فعل adorer. Lena adore la glace. دلوقتي هنشوف مع بعض les articles indéfinis. أدوات النكرة. La forme de l'article indéfini est un au masculin, une au féminin singulier. Il existe aussi un article indéfini pluriel des. Cette forme reste la même pour le masculin et le féminin. أدوات النكرة. un للمذكر المفرد، une للمؤنث المفرد، des للمذكر والمؤنث الجمع، ومش بيتغير، لا يتغير. وهنشوف برضو تفاصيل أدوات النكرة في الفيديو الجاي. إمتى نستعمل أداة نكرة؟ L'article indéfini est employé lorsqu'on parle d'une chose ou d'une personne indéterminée.
نستعمل أداة النكرة عندما يكون الاسم غير معروف. مثال: Lena est une copine de Lara. Lena est une copine de Lara. استعملنا أداة النكرة une. لينا واحدة من صديقات لارا. ده معنى الجملة. Lorsqu'on fait mention de quelque chose pour la première fois، عندما نقوم بفعل لأول مرة نستعمل أداة النكرة. مثال: لينا a acheté une glace. لينا اشترت آيس كريم. يعني فعل لأول مرة، في الحالة دي نستعمل une. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك، تسيبوا لي كومنت وشير لاصحابكم عشان يوصلكم كل جديد. برضو دوسوا على زر الجرس. شكرا لكم، وما تنسوش تتفرجوا على الفيديو الجاي اللي فيه تفاصيل les articles définis et indéfinis. Merci. Au revoir.